हाँ कौन कौन सार किसी कहले ଏବେ ଖାଲି ହମ୍ସ ପୁରା ହମ୍ସ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆମେ ଏବେ ଫତେଗଡ଼ର ରାମ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛୁ। टर्निंग पॉइंट स्लो तू देई पूरे न उछाड़े मॉइस जे एक न गया ना दुई न गियर पके या आगो एक न दुई न केते न गियर पके जो एक ना दुई ओ माय गॉड कुआड़े यारे साड़े कुआड़े ए मौज गाड़ी सत जमा उठे पाना था तो देखी चला आगु अरे वो चले देखी केते बाटो केते हाइट ना मणिनाग मंदिर आउ केते बटे भाई एपड़ू आ रास्ता है नहीं मरे गले मरे जा एपड़ू बेसी हाइट हो आम पहुँची गले बे राम मंदिर पाखे हम गाड़ी स्टैंड ये अच्छी भाई रे हाथ कम गला हाथ कम गला अरे मु जिते उठाउची मो 10 रु अधिक जाउनी गाड़ी तो भाई मो भाई खाली घों होउजी फास्ट गेरे पकी गल ऊपर रे सेकंड फास्ट पुन सेकंड मैं चलला अबे एते फास्ट सेकंड करी आइल जे तोर थर्ड बकेला को चालिला ने गाड़ी भी कोइला रोई जातो केते वीडियो आ लेको उठेल केम लागिला स्कूटी हैं आ ये पिलाटा मो गाड़ी चलौतला केम लागिला धड़िया बेकार एक्सपीरियंस ये गाड़ी पुणी चलौतला हुंडा साइन मो गाड़टा को कहतला ये गाड़ी चलै बोली कहतला हम कहला तू उठेबा दियो ना कि मु खुशी खुशी रे नानी को मोर आइता हेलमेट ने बेंद की बड़ा जगह आइची जा घर ऊपर देख देले घर ऊपर
ଦେଖିଦେଲି ଘରକୁ ପଳେଇବା ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ସବୁଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ଦେଇଛି। ନାଇଁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କିଛି ଆକାଶ ଉପରେ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତମକୁ ଆକାଶ ଉପରେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ଚାଲ ଦେଖିବୁ। ହଁ ସବାଇସ୍। ଏଇ ଲୋକଟା ମୋତେ କହୁଛି ସବୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ଉଠେଇଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଉଠଉଥିଲି ଯିଏ ଉଠଉଥିଲା ଲିକୁ କହ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ପୁଣି ମତେ ରହୁଥିଲା। ଗାଡ଼ି ସହିତ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବା ଯା ସେ ସ୍କୁଟି ସହିତ ମତେ ନେବା ସେ ଠିକ୍ କଥା। ଦେଖ ଏଇ ମଣିଷଟାକୁ ସ୍କୁଟିରେ ପୁଣି ବସେଇକି ପିଲାଟା ନେଇକି ଆଇଛି ଉପରକୁ। ସିଏ ଇଆଡ଼େ ଅନେଇ ସେ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଗାଡ଼ି। କିଏ ତୁ? କୋଉଠି ନା ଜମା ବି ଇଏ କରନ୍ତି। ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ନା ହେଇଛି ଆଣିଛି ଯାହାହେଲେ ବି ଉପରୁ ଟିକେ ବହୁତ ଇଏ ନା ମାନେ ସେ ପୁଣି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍। ପୁଣି ଏଠି ଉପରକୁ ପୁଣି ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ଆଇଲେ ନିଜେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଦେବା ହେଲା ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ନାଇଁ ବନ୍ଦ 9ଟାରେ ରାତି 9ଟାରେ ବନ୍ଦ। ଅଧା ଅଧା ତିଆରି ହେଇଛି ନା। ହଁ ବାହାରଟା ବୁଲିଦେବ। ଆମେ ପାଗଳ। କିଏ ସେ କହିଲା ଏଠି ଥୋଇବା ପାଇଁ? ଏଇ ପିଲାଟା କହିଲା ସେଇଠି ତଳେ ଜୋତା ଥୋଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଜୋତା ଥୁଆ ହେଉଛି ଏଇଠି। ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଖୋଲା ହେଇନି। କ'ଣଟା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚାଲ କଟ। ସେଇପଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଅଛି ଏପଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଅଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତିଆରି ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିଆରି ହେଉଛି ସତ କଥା। ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଦିଆହେଇଛି। ହଁ ନାଇଁ ଗରମ ନାହିଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଏତେ ବି ଗରମ ନାହିଁ। ସବୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ନା କ'ଣ ଏବେ? ହଁ ଭାଇ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଦୁଇଟା ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ 2ଟା ବାଜିଲେ ତିନିଟାରେ ବୋଧେ ଖୋଲିବ। ଆମେ ଏମିତି ବୁଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖଉଛି ବା ଅଧା ଅଧା ସବୁ ଦେଖଉଛି ଏଠି ସବୁ ଅଧା ଅଧା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ବି ତିଆରି ହେଇନି ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିଛି ସବୁ। ତାହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ କରିବା କୁହ? ଏବେ ତ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ରହିବା ନା କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ତ ଖୋଲିବନି ଏବେ ତ ଖୋଲିବନି ଜାଣିଛି ଜମା ବି ଖୋଲିବନି ଏବେ। ଏବେ ତ ଜମା ଖୋଲିବନି। କ'ଣ ନା ମୁଁ ପାଟିରେ ଆଣି କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ପୁରେଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ତ ଏପଟକୁ ଇଏ ଅଛି ପାଟିରେ ଆଣି ପୁରେଇ ଦେଉଛି ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା କହିବି ବୋଲି। ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦିଅ। ହଁ ରେଡ଼ି। ଆମ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସରିଲା ଏବେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପିଲାଟାର ଇଏ ପୋଛି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ? ପୋଛି ଦେଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ହୁଏ ନା ଠିକ୍ ନା ନାଇଁ? ତ ଏବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା?
आम ए जाऊँ कुआड़े जा घर को जा ना ए आगे जा एबे आमे राम मंदिर दर्शन कलु तो एबे आमे चलू कंटीन नीलमाधव जीवु एडू केते किलोमीटर हम 35 किलोमीटर हम तो आम पहुँचू के जानू तो जल्दी गले जल्दी आसू टाइम है केतेटा टाइम केटा है 3टा है टाइम 3टा है तो जल्दी जल्दी जीवु जल्दी जल्दी आसबू नाली शाड़ी नाली शाड़ी कौन है ना गोड़ लगे पड़े आस्ते आस्ते जीवा तो टर्निंग टाइट बहुत किंतु ना मंगला ये मंगला ठाकुर ना फास्ट गोड़ धुओ ए फास्ट हाथ धुओ तापर गोड़ धुओ हाथ धो है पानी वाणी हाँ पहुँच गलु नीलमाधव मंदिर पाखे अवस्था नहीं आम ढिला हो गला अवस्था बुली बुली हाँ पुद पुद जा लिखो हाई टे कहीदे लिखो पहुँची गले कौटी कहीदे टे नीलमाधव कौन नीलमाधव कन्फ्यूज कौच ना सतरे कौच सतरे बा मुझे जानी एटा को मंदिर माने नीलमाधव जानती किंतु भीतर को ठाकुर अछंती मु जानी हाँ तो चल आगे भी तू चल देखिले जानी अच्छी कि ठाकुर रख दो हे केतटा पाँच हम कि दे मईसी ओ मस्त हाँ जी आसे हाँ दे नना से पूजा कर आसला बेले भल से देख ये हाँ हाँ केमी के जानी जन हर हर महादेव हाँ रे मुंडिया मार भल माल कुआड़े जा इे नहीं इे जगन्नाथ ठाकुर रामचंद्र मस्त जगह है मस्त क्या गुड़ा कि आस अबे गली पड़ी वे
ब्रेक माइली एबे से गाड़ी को उड़ाइले नई देखी ताले ना ए पिलाटा नई देखी कहूँ मुझे नई देखी नई आगे बस कहूँ नई देखी हाँ तो मुँहटा देखौनु देख नई कहीं पलैला ए पलैला पलैला नीलमाधव म्यूजियम एटा तो पूरा स्पीड रे आउछ ना गला चढ़ पारे आसला तो पूरा ये तो उड़ी उड़ी आउछ।